O mi fon. Le ko mi agbotore. Yo akwe kaka mi acha mi fon le lo amegbe ya. Leke mi ata o mi ano o le toji ka popo ya mi. Yo akwe kaka changba so gbedo na mi ni bubu to khere so na mi si ame keke. Le toji ka popo ya mi. Okay. Wa ma adon kuti taminyo ebenyi ti pa na mede ya ye ole wana ya se. Obiya tuba pato ku wonwo enye ametie fiona amapato ku ya tu pe chojo beke. Ye to na ko be ye me do me da bene be ko bonde. Ne we tu bokito alo godu alo keme keme. Wa kema chojo me ti o to nu ye ni ka bi ba. Ye pe mo ko ya ji be ya tano. Apato ku wonwo na mene ne Nene mdakwe. Yo. Que van a ver si ya amayo apato ku wonwo le wono yo be ya. Atima yo apato ku wonwo le 90, 83, 11, 84. 90, 83, 11, 84. Allô? 90, 90, 45, 12. 90, 90, 45, 12. Mouganye 99, 46, 05, 40. 99, 46, 05, 40 quoi. Et qu'il y a un peu pour nous et quoi numéro makata le WhatsApp dit pour le vote que les gens vont amener à me dire yayo yaki anyade alors il y a chose encore que c'est promis là. Ça dit il y a 96, 80, 27, 27. Yo, apato kwa nu. Ya ago. Yo akpena mi. Mtomo npopo adi gbale ta akpena mi on tocha. Deke mi sa di nyu egbele no mi anti le kumya be yi o tele ponpo le ponpoa. Jogbe se nu fi ala ku debe te lo keke o le ta akpena mi on tocha. Kwa mia basondo ni do ni mia ade mia be kekeli alo mia be desi dodo kikemi be mo unti ka popo ya mi. Nyawa mi sto azonide di. Mpo be tafla che dedi ni mi le kan se ndi ki am biona nyado mia to alo biona nyada me do le duadi ni watimbenti alo mdana bia do va. Nkwanya be do yi ntetemle amedosi alo nkpodo gapopo me wado kame na mi se na wabe nko kwa miano zondo de kare ni miano kware ke hihi antota be muado da ba ni so va ya mi le kanse msokudo asangbewo ni le kabe mudo ani o me kaye tenanko hihia egbe a nko anti hihia patasi o alo dodo kae die hihia patan les zondo zozo vovo ya e mo patan ni nsoso le ke mi dibe egbe ya lo miano ye me de kare ka wa ni so anambe tonton le ke yo e ke bon nem don ku mi alo ebe ni wa mila o débat de oui effectivement be débat de mila o ni miabe bon e tana no camion en ligne alo mila va dogole radio ayo kwa pa won tana bina ele todia Voilà les todia. Nina mianya pe pro ni be la no camion direct de ke yo alo mila dogole radio anto yo cha ni nani mianya nya papa abuja ema Papa Ouja, le maître Maoué, ou maître Kaja. Maître Ouja. Ah, ok. Non, bon, en fait. Donc, ok, n'y a que débat contradictoire à ne baïdo. Quoi, n'y a son doigt, ni soirée, ma quand vide nami, mise en son l'idée, c'est la fille. Pika dit, minyambe mise en son lialo. Il va nous noter le son. Dis-toi, on peut bien pour nous couper. Il a vu au pays Yandy. Un fil à vieux. Le premier méta. Ah, ok. Professeur pour nous. Ago. Mais donc, il y a un type à papa de mai, il y a un type. Ah, ok. Ma pour le café de Nia Haïti. Et nous, faisons. Papa veut à attaquer non. You are penny. Elle a fait une chose, il y a tiré les popoloyi ou mais car on est pour la ligne, on a togo. Nene.
ye so nya o de bo nya gbogbo do wo le nya ti wo me ko pro ilo fila aha ye po e me baba ndakwe e ti ale e do pa di na yi ndakwe ye ni amede ta plaque ye de no ve vai aha be ke no yi bo aha bo ke le ba bo nya de academia nyɔnu tɔgbe ke le yi ka vi le yi gbɔ bi ya yi ka ku yi wɔna tukara vie bɔ ke le va ƒom ƒu ga ɖe mea yi tɔ nyatsiwo le me eye yi va trɔ akɔɖeɖe eye yi trɔ nɔnɔmewo ƒoa ne te le yi nyuie ndakwe be yi de akpe na o yo akpene miato acha ne akwe ba fane nene bubu ne le tododo me amegbo chona gba kede do nti ne bo ntogbe do to ado kwepo nko le ti akihe me la fado acha lo c'est ça yi ta fait kaka yo akpe kaka sibeleke biato agbunne ni amento e wonela bisi amento e wone gari mo ba do ne me be amola pompo na akpavia kaka gakea amutia me ba de na lole me kengbo enu oba nyuna kwa c'est ça ba akpene ne mi les ondo le nunya si jeje gome sese nuwa mi dina be amegere ne do ha ne gogo amedaho ela be amedaho be ha dodo amuna na be de vieux flou na le obe jiji me o me voilà o pona de ke yo togbe yo mama o we o chuko na we wona be mbu na wa be nyenye be pa fifia ki na be mi dina be le jojo me anu de kafa hoseke o va hoseke o va de enu bu o so va omsu eva be ava dom ya be jojo medio ndi pepe ke hosi aso hosi pepe ke va ele fiami anya be nu kele mi o mi asia de pentom nyu effectivement be ke yo so va ni nu toi voi egbe amedegbe de pepe vivina so wa me toto ame bu be gbe de pepe vivina so wa amento be degbe ya to be pour le mo no to abo ina be o bagbona nya gbe de be nu ke via me gbe toa amedegbe me o glonele donc a ma de kukuna me sia me be hose o patan ke me be dotale e nya bu le wa si mi on to ade ke mi le ro ke gbe hose o va vade ne mi nya mi ro ko me mi la ko be enyona mi nyo de so wu de ke hose va vale ayere me so va flu agbeto gbale flu agbeto ke kaka va ne gbebe agbeto bu ebe nyenye va yi do be maude da va we na ye e la be hose o patan ko va o so nde ko yo na be nu makpo ndo ko yo na be nu manani gbede ko so do na mopopo me na mo be no no kan de di be esogo do da va po mawu esoke gbon da va po e be no gbe wo nu po bo da va po e la be vo ne be nu am le exister le hihi abe gomedua do anyi me be mawu de la fide ke yo vo so va na mi alo di ho so va na mi be wo we da va de mi be kuki oda to bo be mawu na mawu ke mi gbon na be ewa megbetoa o gbanya gbede beni yo so le dinu keni Africa ba he mi ntogun mi na mi ah bon ma ye medeke sigbedeke ne kudo mi nyabe mawu miato gbe o nya mawu hafi yo va ni mi no tere nya gbe won di alo Africa vile te ho ni wa di se ya e la se nu ke mle gbran gon kafa ne mbe ma bon mi akanse vile le school bandi be e hade o fiana mi le school e hawa nyimnya be mi dina hawa alumi Sénégal amesia mi te Sénégal ne nyate pe mi akpata mi te dina hawa Sénégal na salut à toi pays de nos aïeux toi qui les rend forts paisibles et joyeux yame hymne nationalement nyati do le nyagbe hawa mekeye ne yebe mi on keke ko e ka famille di hawa pova yi premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet. Ne mi te di han alo, mi te le enyati ko le hamea. Sigbe, kona mi pe ngba la fi pe so mi atogbo wa. Se ne mi le to le hanti alo mi nya ha, alo mi di na agbe won lo. Yemi pour me sende me. Se mi atogbo ni gba kwa, se bi ne pe le wa, abo mi atogbo kwa. C'est ça. Mi ne ba o le di han wa cha. Yo koko ne ba flaga idea. Nkameli pepe ko la nyu. O la noté. Oui, ya on a fait. A flaga gbalo, a juba flaga be koko idea. O no noté. O tim be va le yo. Dom va le yo.
asiovali yo o la noté et flaga wanu koko do dalu ju porto be nkume ya enyi na bari ju a to ne ba flaga di donc amesiame ne edu amedia eteve son ha ba janya ti kawole e hamema voilà nke mate so do asina todo to we gbe do kokoro ye me vide afimi ayi do fira alo digbe o ba zan gbebe nke ke odia e alo ni ta presse la ke problème c'est pour yebe on a ni nyabata ai te premier dîner et yene ni do da do ya do alo bor pour la yo to ja yo le e ta la pide awa ble du kwata o ji an le ba ajaha kwa mi kwa sababu ke global amesikia maneno mengi sasa wa kumwele wa chulo kwa yo kata yeye ya trobe we ndakpe kwa nuka nya pole mi ndakpe akpe kaka mi so mi bali loje le fura ina mu so kudo azangbe o ko ni sesen o mi po ka fan le enya bible abe nya ti do nu mi di be mi atoja so de mu Kenya Africa gomena mu alo gomi sese keji o le wula nya dodo na mu o le bibe maude la fidia eji ndi be mavaya obe au commencement Elohim créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Les gommes du dieu mais obe mawo amegbeto de wo fe nonomenu mawo Elohim Eloha créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Obe mawo mi se nya gbedelo yo bo bi akle be amada to nya tebara nya kala fi mo le va nini be okpobe mi ve so gomme de debe agbanle diwa o defion kotobe mi mawu de ka eyi wo le bible avec bogbon ke o won do bible mi se na si bebe o to na mi be mawu be nya eloa mi mawu de ka ye wo amegbeto defe nonomenu o ma wo amegbeto ina ma gbe mi na mi awo amegbeto de mi afa nonomenu eye wadi mi bi se nyagbe won efi obe meni ma wo ye wo ma wo de kai wo mu iwo yo na be amegbeto meni wo amesham wo do mu shanu vo la amegbeto nchi abedo toni gbogbo miawo lawo sogbo le nyati alo bible nyagban le keye soba na miame ya amekote nye me kula le agube agunwa o se na nyati do pe gome de deme miawo lawo sogbo ame iwo adabafua etovo na me iwo adu enabe ame kokona dube nyagboa o tovu na me kokona nkuvi be nyagbo ena me kokona nkuvi be nyagboa o tovu na me kokona podome edibe nyagbo tago me be nyagbo di me be nyagbo afo be nyagbo agbaze be nyagbo ela be mesia me wo be role vovo kengbe o temu popo yo ne ba megbeto eye gbogbo gede me le nyagbe ke no so le de nyagbe agomele ya eyebe allusion mi le wo mi ade mi na mo be no ke na yo va fru o ko so nya ifunu a na medo ba te hunku ba nya be na de amejuro mu be ni amejuro mu we ma de le de gome bona pe won ro okay ne ogbazondo video obe va fe me be amegbeto we gbeva le ju kaka ke ma wo nyame o to la bo me voir amegbeto we gbeva le ju fifi a obo tu ho kaka ko le ma wo gbo le jipo la tour de Babel fifi a obe ma wo gbo be oh mi na mi adi ne mi atoto gbe na o eye maudi kudo efe ameko be yu alo be etopoti o
yo we toto gbena dukwa nene ba me o sibe nyati alo nyagbeko oposo ma untia e poem dibe ma kalo na mede ba nyole do ko mebe na de enyabu ntoni nyale do ko sinu le epe ogbo kengbe o va copy mi so va do dagban le me ale be nyama le epe amen ele viame ah bon atima continue minuit because neni misele nous fait fier de me l'Afrique est le berceau de l'humanité allez be egbe fofofo alo tuko patan fi o joso ya mesia me so gbere o disade enya le funu enyale ko le globe l'Afrique est le berceau de l'humanité mais la bio be di ko ka ko be hiya patan va joa ko wa me ko va le ni America to ame ko va ni yovo gbe o Africa to ni va yima il se mea oui quand on me ko va le dogbe buare ame ko va le dogbe buare egbe vovoare mi pata mi le dogbe ko va mi be mi nya americade ko wa de ke nu anto joro ma il se mea bon e ya musole wo popo ye me de le modo nuelo ne ma zondoa fifia minato po sibereke mi dende me va yini so domine be obe ma obe vio va po amegbeto be vio eye o po ama me na o eye o dro yo de amegbeto vio gbo mi za nya gbero cha yin so ni donc nde le jo alo nde jo ina egbe enya do le o ma te kon le dina me do ni o ma hun ku yo anya be na de yo eni gome tete be hihio bon bref vite ndima opopo ye me maso de ndo gome kwe ena be nem le globe nu kekeo asangbo senseo nya divinité o nya amedila to po le kokaka be ni dorare gbogbo be ni ke o po be lunes alo nyonu be gbogbo alo nyonu ye be ni ma brother que mi bonan que tu gobe Dieu de la guerre et Dieu de la guerre ko bona chane nous ke be nyiu fifia mi globe enyado le lenke ke o me oni nyaba pade wa be le judo poa e hia be mi agbonyado na mo nenyi be o so gbere o be didinya onu e hia be mi agbonyade na medo nenyi be npo so gbere o be didinya onu wa nyabe eni yo pata ele so ameji du la o gbo dodo yo kekea vodu yo kekea kodo wutri yo be gomedi de be nu senwa oso ameji du la be nu ko na ni o wole wodo hike mea yo imposer do l'humanité a dit imna be ole senke di la gbo le funu ok nenyi bon pole se gomo cha zon pro do envie na se benade nu kenna amedo le fe abe nu wa epia ewunenu na ole décembre me yo gomo dija yina janvier va amedo to ape atone dina ole mars me takataka de karima ye bi blon calendrier grégoire et calendrier maya, calendrier égyptien, calendrier chinois, calendrier ko le vovovoé, les emia. E ma ni tani bese na ko gbere o. Quoi calendrier, mais calendrier de 4000 les zones. Calendrier égyptien les, calendrier maya les, mfi on va demeurer. C'est ça. Nya bola donko. Nous na be pe amba wunen la melo gbo. Opo mi do 30 lettres alphabet les miabe et du comme yemido 5 cité-grade ndé si bele que mi gba 6 voyelles la mi en 5 be inami les français boit mi boit 26 lettres allo mi en 30 be inami mais c'est bien parce que kudo pe baba no yona ndebe pe allo yona ndebe nene les ebegbe allo miabe egbe anwa mi do dinu ame ton wa odo ame v odo egbe dodo bonjour bonsoir mi omi do egbe amene ndi ndo wale efien yene il gba bibia donc nous na bo la pobe le mi ogbo wotire mebe wotire ya eye ya mewe ton e
Donc les gommes de délai mais que mi que nae ndo le mio mi po le nye le vie o mi to alors ya mi va le kerinti be mio yo copy ya enti le de nuit à gomero. Je vois. Il est bien. Donc de matin zondoa ma ba de me pour be le ko gbren obe ma wo ti fo pe anigba lo le ke ya mi gbonya do ni survive be mu le me le pepe o kakia gomme c'est que o ba trop le na le fond be même ma wo de catcha e wa me ge to de ke no me no ma wo wa me ge to e si be ni ko le zan le nya gbe ke bible me o ce qui veut dire be gbogbo ko ni ma wo ni gbogbo amandran ya o gbogbo nu keke ya o ina bo la po le kekere pepe di ya ko be gbogbo nu ko wa ni pepe o wo de be kekere ni voix gomme c'est que le ntanti donc na me le do to ma ya te gbogbo fira gbogbo ke be nia mi gbogbo le ni compassion beauté amour yeah be o na lo longtemps propre tu be jeje kafra ni be no po fira vidi pepe ko la nya popo si bebe yovo ni olo. Bien sûr, bien sûr. Elle a déjà pas si bébé nino ni olo. Elle a sénégalais o ni allo ivoirien o ni olo. Si bébé voit nous et non non me ke tu bejeje va hi ya me allo non non me ke me tu bejeje dogolea. Yema. Yele ni fira. Fifi a ni ne que fira ke baba di nous ko na be compassion. Si be long amour. Na me de la te no domerin ti wa me de la te so non so de la me na wala me de la te de long be afo jesi so fia wa. Ele ni fira be nu kekea eye wo ni lebe nu eye le mio ebe ogboa si be mi nya be le nu gede o me a azonido le ya me gan ho desido donde ogbona be a gbogbo ya la ebri ameko ni twendio amedado kluviota donc o chon yon kobune donc nkeke ya wo be gbogbo a eye le plo amegbeto ke o be sinye ni na be identité ko so nya na be ameya nu ke be nye ya eni o po ne be nkeke. Il est bien. Oui. Donc nous pouvons quelque au quoi. On a n'y a mais qu'on y zéro la peine nature mais. Voilà. Un ami gloniade ni sauva et be dodo mais na ba me ni kojo fifia. Ne da dogbe na me dia elle a dogbe ni be kojo na mo acha nyambra la be abra. Ni ami ani yawo la be le be dodo mais on la dogba ba. Elle a yobe nko. C'est ça. Donc nous on patani et nous de ko le be nya et puis o gbe nya nyon le mia de ko bebe. Et nous on partage les lignes qui est à mes amis. Ok. Mais on doit. Ils n'en veulent pas. Donc, nous les difficultés, nous créons une joda brada allo mi bio et dit mi pobe ni sol mi be azoli so me mi bio mi be nous kaye le ni allo bobo kaye mau dola kaye le pro joda. Na be bi mi enyawo ni. Bien. Aha. Nglobe ma yu na mi kudo kola ke we patawe le plo de kebe jora odo Kafi me va pour nous courir même la kudo kofi la lionti alebe la no kweda minuti bi amedo matem do to nkeke akabo wa wona wase wabe enu ya na be na nu ti la medo sika popo ya me ni po be yo la te le ni ele ta me ya ko anu nya be gbogbo amandre ya ko le gloa nu nya be ni hihia be sesene que nous pouvons pouvoir on va nous pondo le wade le wabe jojo meme et nous voilà joda mi kwebe isso na me o po be ni ke na e ma yo nu ya voilà do afiri amede le di ba te gugu manyibe o po mi se na nyado ko va nke tutu be nia ni be se na me nyu mi se na me nyu o e ni mbi ma yo nyanto mi gro na be ma o pe dollar o hihi a pe dollar o gbogbo be nkono to nous qui a open konoto nous qui a fifi agapopo wi kelemi agapopo adobe légende do gbogbo vovo donc mi so jora mi na po Gabriel Gabriel il y a un micro bon le funwa o po be mi yonande be archange ça dit dès que grade non na mais aussi on a mi avec colonel commandant ok on m'a eu be policier alors Jadam Balo. Si le grade que la merci à la légende que il y a le grade que le sia et Archange. Archange Gabriel. Archange Gabriel. Et les bémité on les dadea ne me dit baba les din que béni tout les Africa allo et puis au bois vous que allo bobo que les tane jora de ko bayone les Africa be munya moi
Alors là, c'est beaucoup. Mi mon Gabriel Avoalo. Ok. Ni bi po brother mi ngo Kamael. Ok, c'est à quand je vais. Akanjo ni okeke. Kamael. Kamael. Bon, mi te englobe Kamael o lese mi a. Kamael ni ka okwe. Fifi a ni mi po Kura mi la po Raphaël. Ikwe a. Oui. Le egobubu me a. Raphaël moi le ora patin Paul mi entre parenthèses de mi la po Michael alors Michael. Oui. Ikwe a. Fifi a bi la bi o se na est-ce que e ya ko ya de nous de kayonia vous toto yonia mi ngone ne be mi. Exactement. Donc ça qui est le Il y a des gens qui disent. le yora gbedi Toi, il y a fait. T S A T S A D K I E L. Oui, A S D Oui. K I E L. K-I-E-L. K-I-L. Oui. Ok. Fifia ke mi ngoni ni amianglo Haniel. Ne Filabia. Filagbe. Haniel. Haniel. Nde ka o keminya ekpombale yolo. La maison de Minglo ku dare bien odore ku wanti. Fifia bila ba po Saf Kiel. Saf Kiel. Kiel. Oui. Ikwe. Ok. Fifia bikwa ela pato kosila gbe alo. Fifia yan ke milango fun wa. Milango Michael. Michael Kokwe. Ninglewa. Ok. Fifia okpo ni so mi bio kolado alo. Fia to Michaela nkebenia Michael alo Michaela. Ele no kosila gbe alo. Fifia no po la po soleil ye beni. Ndokusuye. Ndokusu kebenia ekwe la ya me pata mi pona ya. Fia kola do leke enyi ebe kola nto. Que mi atempo amelado jaune, doré, bleu saphir. Kola ya ni kola be vere ke ni be kosira vi. Allo que y a des kola qui te kosira vi ya. Trova ngbe do me. Mi tra mi zong va do trois zong ngbe do le yi won. OK. Mi pe a. Bo wa da kola ka. Bon, wa ni soleil ya. Ndokusu. Oui. Il y a les notes musicales mais pour la part note de on avait sol. Do ré mi fa sol. Et voilà. Et avec les cinquième position. Do a les dominance. Ré c'est réma féminine. Mi c'est mistus. Fa c'est fatum. Aniban. Ah que nyawo melia. Oh, miami gbe kwa sepo de la de mi. Do à la prophétie quoi ago. Et y a des chats nyama melia. Même les ondes do dominions do. C'est Dieu est venu au Guananami. Latin. Ah bon. Ça continue mille. Oh, miami là on dit amero c'est comme ameno wanyana nte tututu ole wa yo be rea ona be féminine ye rema re ke be nyonya be féminine ye mi ayi mistus fa ele ni fatum ele ni élémentaire sol ele ni soleil à 5e position D'accord. bien en doigt D'accord. les demi-tons dans les notes musicaux mais il y a béni espace de nanani et on la porte mi coup de fa espace vide de les fous demi tombe le fou
Dès qu'on a pas si coup de doa demi-tombe le founou. Donc, bien dans un doigt, il m'a donné explication. Et nous, que nous, nous sommes nous, 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 pour nous, nous, les tout, maintenant, mais la gueule à filer, la touche à filer, il a des minutes, mon champ. Donc, nous, nous avons le soleil, mais, quel est le dimanche, le jour du soleil, il a probé. Quand la caille n'est pas mais on a le quand la caille n'est pas planète dio et les ni pas doré ni pas jaune ni pas bleu saphir il y a l'école avec Véondo et alors de dit tete dade fifi a nemi trop pas même là c'est le cas il a pas quand la ibo il a pas violet, il a pas gris, il a pas marron. Il y a les de Vénus dia. Vénus c'est vendredi là. Vénus c'est vendredi, samedi c'est Saturne, Saturne est mais depuis qu'il est même alors. Là c'est ça quoi là. Ouais, initiation pour le roya, au-delà de Juya aussi. Donc et il a pas Vénus il y a pas verte, émeraude, rose. Il y a pas rose, non, mais il y a pas vert, émeraude, on l'appelle Vénus, mais. Puis il y a pas Jupiter. Vert, émeraude, rose. Ah, ok. Puis quoi? Puis il y a pas Jupiter, il y a pas orange, vert, clair. Orange, vert clair. Oui. Il y a pas mercure, il y a pas bleu, azur. Bleu, azur. Coup de jaune pâle. Quand la me vient, quand la verre qu'on l'a pas les mercure tombé. Que te dit? Puis il y a des Mars, mais il y a mardi, une planète Mars. Oui. Il y a des comme c'est alors il y a les mondes, il y a des yo wami. Ah, puis il y a des Mars, il y a pas rouge. Il y a pas pourpre. Il y a pas brune. Avec le dîner avec comme des dia, au théâtre recherche à nous le pouvoir bien avec on a collé avec d'or. Bah ça ayant les livres mais bah ça sont pas. Ah parce que tata, alors ne vieux ne avait bien toi pour ce school quoi, mais bien colle à parler. Alors ça fifi a tes crayons alors coup de crayon de couleur qui me plaît na wa de couleur bah ça fait mais il y a que Big pas la vie. Donc, dès que lune bois, lune, mais quand même dans lune, lundi, et il a pas bleu indigo, orangé, blanc, orangé, combien de bleu et orangé? Ah oh, bleu indigo, oui, puis il y a orangé. Oui. Ouais. Et blanc. Oui. Blanc. Ouais. Oui. Ok, bien pas argenté. Argenté. Ok. Nicoya. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Nicoya. Et quand la yawari. Au pour un beaucoup d'émanation. Qui y avait nous 5 au zonku de ya. Ne au le do au le do colle à vous et bien énergie et on a tout quoi on a nos senti vibration les couleurs que on a nos son don tia mais alors couleur que là non elle a no do la meno et ne do la meno il faut la foule de comme il est pas vivre oui au pas vivre bien tomber amérique on a dans les blagues vidéo bon mais et bien ni noir ni be apa de toi be ba de funu la be he ngba do mu je on lo ni nous là non le c'est bien là nous très agité c'est ça
influence un patin kola ya dole nkeke oji alo nkeke odore kola ya oji ni kwa via mila zondoa yelo ok fifia ne mila trova zondoa mila va fike mi note robe ni fira alo fira lon mi ponu ke lon la te hinva amegbeto ba gbe mi bien sûr ela te hin mi ebe yene ela te hin bara chambe bo aha donc a défi que lon avec toi pas et dévier quoi et nous il sait comme il sait comme ni be amede bo be yem le kanen lon a dit wa be nous ko la so do pe di na ma il devait en fait il est mené ne chafa amela bo be la mo be nkume ami gbona bo la so aloga so do pe edi la medo bo nto be dodomi wa me febe dodomi a wa no be hu odi do na pona e pe dodo lo no aje wa lo nene ni amedo lo gbo ko ola da fo ano no amedo wa no me bo le vovo ke o de na fiana be yo so yo lu ale gbegbe nti yo wo actia alo opposé actia ni be polo c'est ça donc nous ko patela susciter ndé la me be la me be la be lu ame alo la be do sentiment be ya wo de kia e be nu e mle de le fiana modo wa mi pe ya na me la nyo domino ni ma gba nyo domino chance c'est la me ke la do alo lon ke be la do et là na be la de ni mi fiana donc ne o ke seni o ke gome ya ne o la no wo ne pepe ya ki wa o la pe bobe didi o la no so nu keke alo planète tobe doko on a gonde lo da gbo et yo gona bo la cultiver amour ba pa di o la cultiver et ya ba pa di o la cultiver ya cho ba pa di il est même via ata pitore alo akondere ne pe no me oji ne be no me oji na so nyabe le agun le munto mewu to toa ki won ele be a dessiner le mewu ne anote wo alo na je wo il est pe ya fifia loi de le fion le fille be neni be lon ke ni fira be nkeke da wo be doa ne okpa me de pepe ya o la son lon be ese wan do do na me be o la pogo nu e anande kokokoko ame akema me ado la jole igbo nu ke o la te na me o ka fra ni egapo o la na me ke ngbe ame la bo won na yo alumni be o la son de objet de so do alumina me aya me la nya kokogo on ne voa enya gbede no na megbeto me alo jijode no na megbeto me alo nunya de no na megbeto me ke no pa me pepe ya ne me la jole gbo wa anende lila me o kwa anende aso afie nunya de alo agbonya de ni me ko ga me ela chi tu me ne akperi tanti ndape pepepe e wa donc nous comme les blidona les nkeke onu ale miati so nya de ke nya no me be didin agbenono nyi o me ya wa we wa ya nene ke no gbado de ke be si jeje ya cha alo nunya ya cha o la gbati nso la so pe akpere doko nti la akpere pomi nti la akpere pomi sa nti na nya de ke le nunya alo si jeje me ya kola ya de nka kola ya gbrodon kola wa mpupopo le wa si ni ameke wona ara ne mi gogwa ne opotre de na mi ya ne etona mi be nu ya le gbon la hu to la jo le gbova comme ne o tu fi an ke bola nya be nya te be be to no ela o ko be ne ami ata de senere mo ame no po ya o po lan yo la nya me lan yi Vanessa mo si bleke de vie la gble mi si nti alo de vie la po crepe la si hanya e tableau a ne artiste ganga no wa po nu wa enu ke de vie wa mo blo le fun wa o la de gomi c'est ça o de na me o de na me be a kola ya ke be so wo de ke be wa do ya mi si ki mi la pese so crepe le lili tableau le lili te glinti so biki po chaka couleur ale si la wu me a o enya kokokoko le nu ke de vie wa ke mpo le nyande gbogbo wa mbe wa nyale si va ne opla hikia le monwa yo la no se gomi voilà va no pe le monwa yo la de ba de via di la vie kaka
ne on va do arme ha yo la ko be tableau han que vi wan te ko big wale balu pelo no encadré pour sou pepe le di o so dare et musée ganga la ça nous c'est 800 000 1 million ni ouais ta le pour va être le pour donc et nous pata no bi dia bi la nye ni quoi donc hi ya pata ko ya hi ya pata e ko ya il est semi fifia agbale de kia la fili pepe o ne hi ya te ve amebeto nu le si jejemea bi la ko be garo mi wa ndoku e pona gawi e vevoa ndoku su nkle no garo menene donc mi la ko be que wa eyi ya nature en trop de goût e wo dore le do kwenu garo mi wa ndoku su la no ya me gakia e di pe la no ja me o enya ka ma nene nkeke ole alo ni mi a dinde pepe le mu me mi la kedinti donc apare ke pere o mi atem so nu amobe enu nyamele mi ende le mi ke enu nyia ela pere nti o apa vele na ne pepe ya apa gbegbele to eye ya obe ya myuna o ngba no we o nkenti embe myuna o ela no na influence ya de ke no va gbeme no eya nwo de ke na o ela no na influence ela no gbele nti o donc aye ko ina be mi la tem no hunku na mo be ndo le ami ato gbugbo la va di le mi an ko mi même na me ngba fian o chan ne mi ato mi le po amagbo ko la ovovo e de kokoko atire na mi e de kokoko nyana popo na mi e pata ni jojo me be nu be ni le mi ami ya zon do a yo e ni ato do fa ko to mi ta do na mi ko ni ato do ndakpe ni be mi azon do a ke ma ti to be ni be jajere le to di no ba ti a ti ma yo ado kam ni fa le 96 80 27 27 96 80 27 27 bon to kene bi jido ya yo ko te ku wonu am yet ma yue le 90 83 11 84 90 90 encore 45 12 allô move vers 99 46 05 40 ya do ndakpe fifia ndeke be nya gbe okeke aya popo be nyina gbogbo aya popo yo ni nenyi be amede enyo le do ko me bebe o deke ye la tem de gbe ya fonu fo le ye be gbe me ye nu ke nyi be jojo me be nu nya ba lo to ye ya ban amento do na terokwe ne kafan ne le ne la tite da be le sia e do la do terokwe ne e la tite la to maso kufia de mewa e todo do on kikia e wonebe no tele do to do ko wa ne nibe ova jegbe dodora alo va je nu bio hihi o mea e gbedidia nana be nu ndidi na kengbo e va ne me na me c'est ça ile kwa fifia ye aya on a kufia ni mi meti do na to mi ro kuyo e va nu ke le ni safri alo agununa ndodo de pepe ya e won kafran nglona nyane be nkande ke musin le ma usi o alo nkande ke musin le vojusi o si be kafran mi apata nko mi yo na be ma una mi nye nkande ke musin le gbogbo usi o gakia obi na ndebe ne wo nto o hu ape di o wa nko le dia ma 20 mena o ele si gola te 100 millions to so fu gbera fi de be le di ma o wa ke ni be o hu ape di o wa voilà voit kafran de ko la te 100 millions voit o ma gba hu ape di euro o ko be de fu vide be na me am so be di bi e wo nu o ma de be po no to wa malgré be la de be gâteau voit que ni be o le semia funu avani na e meme be enya soso de na me nto do ko voilà ni semia funavani na ememe be nya sosore na me do ko e gobe ye ntoa e pe be yele wonu ya gakia ye npo ni pepe le me ok pour mettre quoi non ago ma vie aussi todo do amado cuide mi ko be na na no ka e le ko wone la be ya be di ya ti premier tu di ma vie aussi ma côté la be clairer ma mi ko be na re ndo na nya agbesi agbegbe be na re ban miaba me to aller miabe double personnalité le pare fifia enye ke ona be dem fifia mi le segbe ya le kia
edem ke mtontom ni le memi ele meni enyire kakpe la tem sebegbe sigbe matonu fi jabe le mitia maton me gba pompo la te interdit no ma pompo le fi o ma te interdit no le memi be gba pompo effectivement o laisse me via on la te mis en cours, on te interdit no ni mi en cours le fi voyez memi on la hun couvrir me ko te interdit wana o c'est ça donc à mekele emewa eye mi le da pa ba mi adisi sigbe amewa eva amewa ekwe dom tete la tin pro so do gbegbele mi la bate trombo koya kele gbona amewa ke la bate dom tete ke ba dom tete la bate pro so nyueme donc amewa e sikochina amewa ya douna amewa dina be ayani no podo e donc odula nya mewa be ahemi e gombe enua ni ni hiya to jo emi gombe ememe ba mewa ewa va de ko wona pone do ni be c'est dans le silence le but dit mais conscience be nyaya uni gligligliglig be nu c'est par exemple fi yekudo mi le pompo fifi oui ni mi pompo a loi de ntola na ni la community vide quoi alo gapo po vide quoi ni kudo mpo ko la couper zerika la nous on est bien est-ce que les 48 lois mais il y a 8e loi atropia ni be on a une machine elle fonctionne ka ga d'Afrique pas il y a trop reprogrammer na trop non a trop doji c'est ça loi de on a donné ni pepe mi fifi ane ko mi le pompo alo no to le cancer malo le diga ka ga d'Afrique pas ari ka pa mu ke la o nke mo ko la bonu ke ngbola ba to reprendre ha justement fifi emere le meu et après Boris Ntontoa amoua double personnalité ou esprit ou on peut ya pour accord que on y le fier pour pona donc et modole alom so sonde le la parenti a tout do ko menebe amenga fia o chan ne oten danalo oten dinabe anya me ko nya lu boava de ne ko alo boava de ne ko fia meto hike mebe azoni zozondo mi même ati to tana no pompo no et puis tocha et ton tocha et vin tocha la va no casting kudo que ne répond pas le bon pompo o la te sebegbe kafa lance na nyabegbe onyabe va onyabe le nagba l'Afrique alors onyabe no le nyavu no te mene jojona no te mene verbana même quand kokulo tocha assez tocha va nous kenani mi ono le pompo mi de seno adoa o ba fo wo be wo na yo la so no nyamu te na le wo le gbo donc à man de coucou na monsieur amena nebe nu gbagbere pepe le gbo ba ne ntem to le disi ame ke benyi wa ela no difficile nebe baba nya nature abe enu wa wulado mais laissez moi donc meme ba me ke mi nya be double personnalité a me vegbo ke le mi wa e ya kafra on le khosebe ne pepe me ko fiana me e ya wonto kudo wobe meme ye pe la pompo wa ya eye ni be ejibe ya so dokuya ni be la be chosu dare kuke oji oh kukia gba wonto ban kukeri pepe ke agbe to dia ni ba no na me be yin to yin kukia be ngome didia nu wacha yin to ke pele gba yi do ntia era o pa na re ni on to mu woni ni wa o mda wona pa me so ni o ni me la gba jo le diwa won to pe la gba jagba la nya be mo la de da le ro koji egbe nya e no telephone ke ngba ne nya yo mi cha no sele ko fotola mi ne to poro nya de la tiwa atona mi ka fine mi a ko be to sele fima yo mdo ape egbe ya e wo to le jitinya o ke nti e be do la wo to le ya ni gami agbe suna school via quoi nunyala alo nu fiola ela de lo ko fio avec to sena et to senulina ni nyabe eye poe la te mpompo na ye e ba me toa e be la sena e yo ku la o de kapa hi me la vonelo e ya kafra amele pepe mu wona e ya ne amen enyina ame be khogam me be nu c'est ça ame sia me ni no jagbagba ba no die do ko le emememe nle ame di pepe wona na me ame beto ame sia me do khogam me le be di me nous que dit au blona nous que dit dignon le blona wa
Amérique peut me sénéolo. Yo. Après.